हास्तेव बिशुव चुकुचिब्रे 6 मेट्रिक टन आ एदि जागाना हनै साका मन्त्रियक्रा डाक्टर मानिक साहा तिनी महाराजगंज हातिनि आ फालनै रगनि साथारमा बाय लुवाजि जाक थुइनिमा रिचुम बागमा तै रुंनि मानिखुनि बागमा पान्दाव अकक्न साका सांसद राजीव भट्टाचार्य कक्न रुक्थानि हास्ते नि बेबाक हामग्रेनि कक्न तिसाइ साका हदा स्लाइमुं बसं स्नाम्फिमुं न नाहरे सामुं तांनावते जत हदानि बागै सुकांगे फाइनानि कबका पान्दाव मेयर दिपक मजुमदार कर्पोरेटर रत्ना दत्त आकसं तंमाइमानि अबनकारै आ एरिनाय मथानि बखाक्ते मन्त्रियक्रानि सुबामुं फान्ड खक बाजि साइ रांनि जेक याफारै रोजाखा যে বনাঞ্চল আছে সেখানেও যাতে ফিশ প্রোডাকশনের মাধ্যমে ওই অঞ্চলে তাদেরও যাতে জীবিকা নির্বাহ করা যায় তারও ব্যবস্থা আমরা করছি। ত্রিপুরায় প্রডিউস হয় যে 94,000 মেট্রিক টন প্রতি বছরে আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে মাছ উৎপাদন হয়। আমাদের এখানে বসে থাকলে হবে না, আমাদের আরো বেশি যাতে প্রোডাকশন হয়, কারণ ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে গ্যাপ যেন না থাকে।